seorang istri, seorang mama punya anak sulung, itu kalau dia menikah tetap perawan. For a mother to have a firstborn, she will be made virgin. Selaput darah itu menahan sel telur pertama yang dipilih Tuhan jadi anak sulung. Because in the covering from the blood cell that God has planted to become a firstborn. Itu luar biasa, saudara. It is an amazing thing. Maka itu kenapa setan membuat free sex. That's why Satan created free sex. Maka itu, maaf, jangan tersinggung dulu saya berkata ini. Please, I apologize. Don't get offended. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Not the firstborn is always the firstborn. Ngerti kata ini? You understand? Oke, simpan itu baik-baik. Put that properly. Alis saja dia ciptakan, ini punya tujuan. Even eyebrows on your face has a purpose. They got Ini bukan cuma hiasan di sini. not just not put them there. But Iya, memang kalau dipotong ya Pak Oga semua nanti itu. yeah, I mean, if you shake them, you look very funny. Ini talang, saudara tahu talang? Nah itu nggak ada bahasa Inggrisnya talangnya. Untuk menahan air hujan dari atas itu. Apa Inggrisnya nggak ada itu? But this is an awning. Ada, ya, oke. Jadi Papa ciptakan ini pun ada artinya. So God created that for a purpose. Maka itu jadi keros ditato, awas ya. Please don't do that. Ya. Begitu pula saudara tahu cuping telinga ini. Enggak, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Cuping yang ada lingkup. Ini namanya cuping dalam bahasa Indonesia. Cuping telinga. Yeah, Ya. that one right there on your ear is called chupaing in English. Oke, lihat semuanya ini. Lihat nggak? Ini nih yang di sini tahu? Semua pegang, coba semua. Iya. Saudara, suatu hari saya tanya, Papa, kenapa semua kami punya lebih dikit ini buat apa? Why? What's this extra meat here? What is this for? Aneh bukan, saudara? Kenapa nggak dipotong aja supaya rata? Why not just try to make it flat? Kenapa ini ada? Why is it there? Maka itu belajar tanya kepada Papa, apa saja yang nggak ngerti, yang kecil pun tanyakan. Amen. Yeah. It's like begin to ask God, even the smallest thing, ask God the Father. Dia akan jawab. He will answer you. Sampai salah satu anak kami yang lulus dokter pertama, saya itu tanya, ini ada apa ini? So Kenapa? one of our spiritual children who graduated to be a doctor, I asked him, what is this for? Saya baru tahu artinya, ini luar biasa. Then I knew it is an amazing revelation. Ada dua arti untuk potongan lebih dikit ini sini. Two meanings there. Look, right there, there's two meanings there. Nomor satu, itu peredam suara. It is a soundproof. Jadi ketika suara mau masuk ke telinga, itu kalau nggak ada yang kecil ini, dia langsung pok masuknya, langsung tuli kita. If it's not there, when a loud noise goes into your ear, it goes straight into your ear, you're gonna go deaf. Jadi semua suara harus minta izin dia dulu, permisi cuping, gitu. So all sound has permission first. Excuse me, can I enter? Yang kedua, jangan coba ya, jangan coba. But don't try this, don't try this. Ini untuk keseimbangan, saudara. It is for balance. Kalau ini dipotong, orang tuh bisa bukan cuma vertigo, lebih dari itu, nggak tahu. If you cut that, you will be in balance. Hebat sekali bukan Papa itu? God is amazing, no? Maka itu selaput darah itu jauh lebih punya arti. So the covering of that skin, the virginity, it has a lot of meanings. Berbahagialah perempuan punya barang itu. Amen. Blessed are those who still keep their virginity. Karena itu luar biasa. The virginity is awesome. Mengapa hanya Tuhan kita yang punya hukum harus diberkati dulu di dalam holy matrimony, baru boleh ada seks? That's why God says you got to be blessed and be married first, then you have sex after that. Kejadian 1:28. Genesis 1:28. Anak-anak muda pura-pura tuli, awas kamu. Ya, orang-orang muda pura-pura budek, awas kamu. You young ones, you may need a death watch out, man. Kejadian 1:28, catat ayat itu. Genesis 1:28. Papa memberkati dua orang itu. God bless these two people. Baru dia berfirman, Then he said, beranak cuculah. multiply. Jangan dibalik, goblok. Bayangkan mengapa Papa kita punya hukum sehebat itu, saudara. Why did God give that awesome commandment?
Karena dia ingin punya anak-anak yang dikuduskan di dunia. Because he was going to sanctify children, holy children. Kejadian 6 kita belajar itu. Genesis 6, we learned about that. Kawin campur dan kawin ngawur lahir monster. Catat itu baik-baik. Mixing marriages, messed up marriages, and you have monsters, babies. Benar. Is that true? Karena di kejadian 6 itu kawin campur In Genesis 6, you see all messed up, mixed up marriage. antara anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia di dunia ini. Between God's children and other children in the world. Lahir raksasa. So they were born giants. Itu monster sebetulnya. Or monsters. Tapi menikah yang benar lahir anak-anak ilahi. Amen. But my children born good godly children. Dan kalau bumi penuh dengan anak-anak yang dikuduskan, dunia ini luar biasa. If the earth is filled with those good godly children, the earth will be awesome. Nah, kembali kepada anak yang setahun ini. Now go back to this young kid in Youngstown. Saudara, saya mengampuni dia. I forgive him. Padahal saya bukan papanya. I'm not his father, Tapi saya minta maaf kepada dia. but I ask him to forgive me. Maka itu besok saya akan balik lagi That's why untuk tomorrow dia. I'm going back. Pertama kali saya ketemu dia, saudara, saya harus naik bis 12 jam dari Youngstown kembali ke Philadelphia. Naik Greyhound. The first time I took Greyhound, it took me 12 hours from Philadelphia to Youngstown and back. Ada orang yang dengar itu bilang, kenapa kamu segila itu? Somebody heard about it, they say, man, you're so crazy. Saya bilang, buat saya seorang manusia itu cukup. Amen. Gak perlu banyak-banyak. Amen. For me, just one soul is important. That's sufficient. Saya akan usahakan. Amen. Amen. That's right. Saudara, maka itu mari kita melihat kebenaran ini. Let's look into this truth. Gereja yang benar, The right church. kalau yang datang itu maling, rampok, pezina, drug dealer dan sebagainya, If the fornicators, the robbers, the drug addicts, the prostitute come, itu gereja yang benar. that's the right church. Mari kita buka Lukas 15 ayat 1. Let's look at 15 verse 1. Saya percaya semua kita sadar betul Yohanes 3:16. I believe all of you know John 3:16. Betul? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. For God so loved the world. Kalau saudara belum tahu Yohanes 3:16, saudara belum orang Kristen. Amen. If you don't know John 3:16 yet, you are not a Christian. Nah, Yohanes 3:16 itu diterjemahkan jelas di Lukas 15. John 3:16 is explained thoroughly in Luke 15. Kalau Yohanes 3:16 saja tanpa Lukas 15, nggak ada kasih Tuhan di dunia ini. If John 3:16 without Luke 15, there is not the love of God in the world. Nah, mengapa ada Lukas 15? Why is there Luke 15? Karena suatu hari datang peristiwa ini. One day, the story came. Lihat ayat 15, pasal 15 ayat 1. Langsung In bacakan. verse 1. Then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear him. Ya, dalam bahasa Indonesia ada kata yang bagus, yang Inggrisnya tidak ada. Dikatakan begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya. Nah, kata itu saya suka. In Indonesian, there is a word regularly coming to Jesus. Kalau gereja isinya hanya orang-orang benar, If the church filled with the right people only, dan orang-orang itu tidak berani datang kepada Yesus, and those sinners are not bold enough to come to Jesus, maka kita belum gereja dan bukan gereja. Amen. That means we are not church yet, and we are not a church. Para pemungut cukai dan orang berdosa itu satu kelompok masyarakat yang dibenci habis oleh kaum agamawi. The collectors and the sinners are the group of people who are extremely hated by the religious people. Ahli Taurat, imam-imam gak suka dengan mereka. The sect, the Bible teaches they don't like them. Tapi luar biasa mereka gak takut datang kepada Tuhan Yesus. But amazingly enough, they are not afraid to come to Jesus. Kalau saudara dan saya punya kuasa pengampunan, Amen. If you and me have the power of forgiveness, maka orang sejahat apapun berani datang kepada kita tanpa takut. as criminal as best they could be, they're not afraid to come to you. Mengapa mereka lebih takut datang kepada imam-imam daripada kepada Yesus? Why are they more afraid to come to the priest than come to Jesus? Karena mereka tahu imam-imam hanya tahu menuduh dan menghakimi. That's right. Because they know those priests, the priests, they can only condemn and point at other people. Tapi mereka tahu Yesus datang menerima dengan hati Amen. terbuka. But they knew Jesus, we see them there. Kalau semua kita buat ini, dunia akan sembuh, saudara. If all of us can do that, the whole world will be healed. Lihat ayat 2. Look at verse 2.
And the Pharisees and the scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." Ini ngomong dalam hati loh saudara. This is talking in their heart. Jadi Yesus nggak dengar. Jesus did not hear verbally, Tapi Yesus nggak tuli walaupun ngomong dalam hati. but even though they were speaking in their heart, but Jesus was not deaf. Saya selalu berkata, Papa kita itu maha tahu. I mean, I always say, God is the all-knowing God. Maka itu dia benci orang munafik. That's why He hates hypocrites. Dia tahu isi hati kita He semua. knows our hearts. Saya sering berkata gini, kita mau kentut aja dia tahu. Wah, ini bahasa Inggris bahaya. Nggak apa-apa, terjemahkan aja. Iya. He said, even though we wanna bust some gas, God knows. Bayangkan, nggak bau maupun nggak bunyi, dia tahu. Even though no sound, but instead of in your nose, He knows. Katakan amin. Amen. Itu Bapa kita. That's our God the Father. Nah, dia diomongin dalam hati, dengar. They said in their heart, but Jesus heard. Nah, di situ Yesus baru memberitakan 3 perumpamaan hebat. There, Jesus gave 3 awesome revelations. 3-tiganya soal yang hilang, 3 illustrations about 3 being lost. tapi 3-tiganya happy ending. Amen. But 3 of them were happy in the end. Maka itu mari anak-anak Tuhan kita semua menyatakan ini kepada dunia. If our children of God, we gotta say, we gotta reveal this. Kalau itu kita kerjakan, dunia akan pulih dan disembuhkan Tuhan. If we do that, the world will be healed. Lain kali kami akan balik. Lain kali kami akan balik ke sini lagi. Kadon Irwan saya akan balik lagi di Bukan sini. minggu depan di sini lagi. Oh enggak, masih balik. Lain kali kami akan balik. Sama dong, Pak. Oh, enggak. Nama kan gurunya lebih hebat dari muridnya. He said next year we'll be back again. Saudara, sungguh kami melihat gereja suara gereja yang luar biasa. I see your church is an amazing church. Kami akan cerita di Indonesia juga ada gereja gila di New York.